بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بیوٹیفائنگ صلاح حسن نماز کے تھرڈ سیشن میں خوش آمدید. امید ہے آپ سب نے پہلے والے 2 سیشنز کی ریکارڈنگ یوٹیوب سے دیکھ لی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سب کوشش کر رہے ہوں گے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا شروع کر دیں. جو آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس میں جو بھی اصلاح کی ضرورت تھی یا کوئی کمی بیشی تھی تو اس کو ہم ٹھیک کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم بات شروع کریں گے سجدے سے. پہلے کے جو ارکان ہیں نماز کے وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ چکے ہوں گے پچھلے والی ویڈیوز میں. آج ہم سجدے کے بلند درجات کے بارے میں جانیں گے. پہلے احادیث مبارکہ سے، جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے پورے خلوص و حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر لو، بس تمہارے لیے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹا دے گا. یہ حدیث مبارکہ مسلم کی ہے اور اوتھینٹک احادیث میں سے ہے. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے اوپر سجدوں کی کثرت کو لازم کر لیں، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. اور جب وہ سجدے ہم کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کے سبب وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ سجدے کی نہایت درجہ قرب الہی کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، بس سجدے میں بہت زیادہ دعا کیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہم جب سجدے کی حالت میں ہوں تو ہم زیادہ دعا کیا کریں، کیونکہ یہ وہ پوزیشن ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اور جب ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے ہیں تو اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ سجدے کی جو ہماری پوزیشن ہے، جس طرح ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو زمین پر رکھ دیتے ہیں ایک عاجز غلام کی طرح، ایک عاجز بندے کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا اس طرح اپنے سامنے جھکنا بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ شان اور عزت والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور وہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے عاجز بن کر رہیں. حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو لمبی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر میں اسے پہچانتا تو اسے رکوع اور سجود کثرت سے کرنے کا مشورہ دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے پاس لائے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب بھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رکوع اور سجدے کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے گناہ گرا دیے جاتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے جو نماز کا رکن ہے سجدے سے پہلے وہ قومہ ہے جو ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سیکھا تھا.
جس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ قوما کے بعد اگلا رکن سجدہ ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر۔ وہ ہم نے ایک دفعہ ادا کرنی ہے اور سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تسبیح سکھائی ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کا معنی ہے سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند۔ تو جب ہم عاجزی کے ساتھ اپنی پیشانی اور اپنا ناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمین پر رکھ دیتے ہیں ایک عاجز غلام کی طرح، اس وقت جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے کہ ہمارا رب پاک ہے اور وہ سب سے بلند ہے، اور ہم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی جانب اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور دونوں قدموں کے کناروں پر۔ یہ حدیث بخاری میں نقل کی گئی ہے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں، پیشانی، ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے۔ سجدہ کرتے ہوئے سر کو زمین پر اس طرح رکھا جائے گا کہ ہاتھ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں، ہاتھوں کو اس طرح کھولا جائے گا کہ بغلیں ظاہر ہوں، یعنی ہماری بازو ہمارے کمر کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی وہ زمین پر بچھے ہوئے ہونے چاہیے۔ پیٹ کو رانوں سے الگ رکھیں، پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی جانب کر دیں، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ ایک دفعہ ادا کرنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے اور نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو عورتوں اور مردوں کی نماز کے طریقے کو الگ سے ڈیفائن کرتی ہے۔ عورتوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور اپنے آپ کو اچھی طرح کور کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ گھر کے سب سے اندر والے حصے میں نماز ادا کریں تاکہ ان کو کوئی نامحرم نہ دیکھ سکے۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سجدہ میں عورت کو سمٹ کر اور بالکل بچھ کر سجدہ کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم سجدہ اسی طرح سے کریں گے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدہ اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدہ اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی کے علاوہ بھی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سجدوں میں دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد نہ ہوں
और अगर हम कोई ऐसी दुआ मांगना चाहते हो जिससे हमें लग रहा हो कि वो उस मसनून दुआ में हमें कोई स्पेसिफिक दुआ ऐसी नहीं मिल रही जो हमने मांगनी है सजदे में, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हम अपनी ज़बान में भी दुआ मांग सकते हैं, चाहे वो फर्ज नमाज का सजदा हो और चाहे वो सुन्नत या नफल नमाज का हो। जब हम एक सजदा कर लेते हैं तो हम बैठ जाते हैं। नमाज की एक रकत में 2 सजदे होते हैं और इन दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। इसके अदा करने का मसनून तरीका ये है कि पहला सजदा करने के बाद कमर सीधी करके इत्मीनान से बैठ जाएं और फिर दूसरे सजदे में जाएं। इतनी देर हमें बैठना चाहिए जितनी देर में हम 3 तस्बीहात सुबहान अल्लाह कह सकें, यानी उसकी जो बैठने की ड्यूरेशन है वो इतनी कम अज कम होनी चाहिए जितनी देर में हम 3 तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर दूसरे सजदे के लिए जाएं। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते और सजदा से सर उठाते तो दूसरा सजदा ना फरमाते यहाँ तक कि पूरी तरह ना बैठ जाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा की हालत में अपना दायां पांव खड़ा रखते थे और बायां पांव बिछा देते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें हरिडली जल्दी जल्दी से सजदा नहीं करना है, और जब 2 सजदे के दरमियान की जो जगह है उसमें इस तरह बैठना है कि हम पूरी तरह से हमारी कमर और उसकी हड्डियां वापस आ जाएं और फिर हम दूसरा सजदा करने के लिए जाएं, और उस दौरान में हमें दुआ मांगनी चाहिए। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब हम जलसा में बैठते हैं तो हमारे पाँव की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, यानी एक पाँव जो है वो खड़ा हुआ है और एक पाँव नीचे जमीन पर बिछा हुआ है। जब हम हाथ रखेंगे अपनी रानों पर तो हमारा हाथ इस तरह से रखा हुआ होना चाहिए, यानी वो घुटनों के करीब होना चाहिए, ना तो इससे आगे और ना इस जगह पर बिल्कुल पीछे। नमाज के 2 सजदों के दरमियान पढ़ी जाने वाली जो मसनून दुआ है उसके लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान कहा करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदीनी वरज़ुक़नी। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरे नुकसान की तलाफी फरमा, मुझे हदायत दे और मुझे रिस्क अता फरमा। आपने देखा ये कितनी खूबसूरत दुआ है, कितनी प्यारी और मुकम्मल दुआ है जिसमें हम अल्लाह सुब्हाना ताला से बख्शिश मांगते हैं, उससे उसका रहम मांगते हैं, अपने नुकसानों की तलाफी की दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे हदायत अता फरमा और मुझे रिस्क अता फरमा। तो जिंदगी की जितनी भी अहम दुआएं हैं वो सब इस एक दुआ में शामिल हो गई। आइए अब इसको पढ़ना सीखते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदीनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह। अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे एग़फ़िरली, और अगर हम ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, बख्श दे मुझे, वरहमनी और रहम फरमा मुझ पर, वजबुरनी मेरे नुकसान की तलाफी फरमा, वहदीनी और हदायत दे मुझे, वरज़ुक़नी और मुझे रिज्क अता फरमा। ये दुआ मांगने के बाद हम फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा सजदे में चले जाएंगे और फिर उसी तरह से सुबहान रब्बियल अअला कम अज कम 3 बार पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो भी मसनून अज़कार हैं, जो भी मसनून तस्बीहात हैं वो भी हम इसके बाद पढ़ सकते हैं। अब ये हमारी एक रकत मुकम्मल हो गई। जब एक रकत मुकम्मल हो जाती है यानी कि 2 सजदे हो जाएं
तो दूसरी रकत के लिए उठने से पहले जलसाए इस्तराहत में जरा बैठ कर उठें। ये वो सुन्नत है जो आम तौर पर मतरूक हो चुकी है, लोग उसके बारे में कम जानते हैं, खास तौर पर ख़वातीन जो घरों में नमाज पढ़ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे से उठते और अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते और उस पर बैठते इतनी देर कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होते। यानी कि 2 सजदों के बाद आपको वापस जलसा वाली पोजीशन पे बैठना है, जैसे कि आप 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं। कितनी देर बैठना है कि आप फिर वापस अपना पांव उसी तरह मोड़ते हुए बिछाकर वहां पर बैठेंगे। इतनी देर बैठेंगे कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर वापस आ जाए। उसके बाद दूसरी रकत के लिए हमें खड़ा होना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो सूरतुल फातिहा की किरात से शुरू करते और दुआए इस्तिफ्ताह के लिए सख्ता नहीं फरमाते थे। यानी कि जब दूसरी रकत स्टार्ट होगी तो हम दुआ इस्तिफ्ताह या सना जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो नहीं पढ़ी जाती, जो कि क्या हमने सीखी थी अपने पहले सेशन में, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये वाली दुआ इस्तिफ्ताह या कोई भी दुआ इस्तिफ्ताह जो ओपनिंग दुआ है वो नहीं पढ़ी जाती, दूसरी रकात सूरतुल फातिहा से ही स्टार्ट की जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत और ये हदीस मुबारका मुस्लिम में नकल की गई है। जब हमारी 2 रकात मुकम्मल हो जाए और हम 2 सजदों के बाद बैठेंगे दूसरी रकात को मुकम्मल करने के बाद, तो उसको कहते हैं कायदा। कायदा का लफ्ज क़ुऊद बैठने से है। दूसरी और आखिरी रकत में दोनों सजदों के बाद बैठकर तशहुद पढ़ना यानी अत्तहियात पढ़ना, इसको कादा कहा जाता है। आखिरी रकत में अत्तहियात मुकम्मल पढ़कर दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ते हैं, इसको कहते हैं कादा अखीरा। और अगर 2 रकत पढ़नी हो तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। और अगर 2 रकत से मजीद आगे रकात पढ़नी हो, यानी किसी ने 4 रकात पढ़नी है या 3 रकात पढ़नी है, मगरिब की नमाज है, तो अत्तहियात मुकम्मल पढ़कर इससे जायद मजीद कुछ ना पढ़ें, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर फौरन खड़े हो जाएं और बाकी रकात पढ़ें और आखिरी रकत में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठ जाते तो अपनी उंगली से किबला रुख इशारा करते और अपनी निगाह उसी पर रखते। दूसरी हदीस में है कि यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठ जाते तो अपना बायां हाथ बाईं रान पर और दायां हाथ दाईं रान पर रखते और शहादत वाली उंगली से इशारा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह आपके इशारे से तजावुज नहीं करती थी। इन अहादीस से क्या पता चला कि तशहुद की सूरत में शहादत की उंगली उठाकर किबला की तरफ इशारा करना और नजर उस पर रखना मसनून है। और इसमें क्या बताया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के लिए बैठते तो अत्तहियात जहां से शुरू होता है वहीं से शहादत वाली उंगली से इशारा करते। यानी आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जब तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाम पर पहुंचते हैं तब वो अपनी उंगली से इशारा करते हैं। आप सब इस हदीस से मुबारका से आपको क्या पता चला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के लिए बैठ जाते तो उसी वक्त अपनी उंगली से इशारा करते। सैयदना वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने तशहुद में अंगूठे और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर दायरा बनाया हुआ था और अंगूठे के साथ वाली उंगली मुबारक को उठाकर इसके साथ दुआ फरमा रहे थे।
अब देखें कि ये तमाम सूरतें जायज़ हैं, इनमें से कोई भी इख्तियार की जा सकती है, अलबत्ता इन सब अहादीस में शहादत वाली उंगली के साथ इशारा करने का जिक्र मौजूद है। अब आप उंगली की पोजीशन देखें कि कैसे इससे दायरा बनाया जाता है। ये है अंगूठा और ये है उंगलियां और ये है शहादत की उंगली जो कि किबले की तरफ उठी हुई है। इसको कहते हैं रफ ओ सबाबा, यानी शहादत वाली उंगली को उठाना। और इस्तिलाहन नमाज में तशहुद के दौरान शहादत वाली उंगली से इशारा करना रफ ओ सबाबा कहलाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, ये उंगली शैतान के लिए लोहे से भी ज्यादा सख्त है। यानी जब हम इस उंगली को, शहादत की उंगली को उठाते हैं अत्तहियात पढ़ते हुए, तो शैतान के लिए हमारा ये अमल बहुत भारी पड़ता है। वो इस अमल से बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है, लोहे से भी ज्यादा सख्त। यानी कि वो इस तरह महसूस करता है जैसे कि उसे लोहे के राड से मारा जा रहा है। वो उसके लिए उससे भी ज्यादा सख्त है, उससे भी ज्यादा तकलीफ देह है कि उसको लोहे के रॉड से मारा जाए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह के मुताबिक जब हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो हमें अपनी उंगली को उठाना चाहिए, और शैतान को ये अजियत देने का तरीका है। दौरान तशहुद जो उंगली है शहादत की, उसको हरकत देना चाहिए, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जबकि हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मुबारक है जो उन्होंने नरेट किया है, जिसको रवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को उठाया, फिर उसे हरकत देते रहे और दुआ करते रहे। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मेरी हथेली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियों के दरमियान थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद इस तरह सिखाई जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखाई जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या सिखाया कि कैसे तशहुद पढ़ा जाता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा है, तमाम ज़बानी, बदनी और माली इबादत अल्लाह ताला के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ताला की जानिब से सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों। हम पर और अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदों पर सलामती नाजिल हो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तशहुद अत्तहियात के ये अल्फाज बुखारी में नकल किए गए हैं। अब देखें, हम एक दफा पढ़ना सीख लेते हैं मानी के साथ। अत्तहियातु, तमाम ज़बानी इबादत, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु, और तमाम बदनी इबादत, वत्तय्यिबातु, और तमाम माली इबादत, अस्सलामु, सलामती हो, अलैका, आप पर। आप पर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अय्युहा, ए अन्नबिय्यु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, और रहमत अल्लाह की, व बरकातुहु, और बरकतें उसकी, अस्सलामु, सलामती हो, अलैना, हम पर, व अला, और ऊपर, इबादिल्लाही, बंदों अल्लाह के, अस्सॉलिहीन, नेकोकार। तो इससे क्या मुराद है,
اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد میں گواہی دیتی ہوں, ان یہ کہ لا نہیں, الہ کوئی معبود, الا اللہ سوائے اللہ کے, واشہد اور میں گواہی دیتی ہوں, ان یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے, ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. تو یہ ہے تشہد کا پہلا پارٹ جس میں ہم نے التحیات اور شہادہ کہنا سیکھا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشن میں درود ابراہیمی سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی کچھ دعائیں سیکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد کے لیے سکھائی ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو ادا کر سکیں. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.